હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં 18મું ઇકાઈ રચના જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। 18મું ચેપ્ટર रचना स्वाध्याय सोल्यूशन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? अविनाश। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन दे सकते हो, ये वाक्य कौन कहता है? रमेश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कविता क्या है? इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है? तो कविता आत्मा की कला है, वह संवेदना का सौंदर्य है। रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते थे? ग्राम पंचायत के सदस्य रमेश और नरेश के सवालों का जवाब नहीं देते थे, इसलिए दोनों ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે આવા સરસ મજાના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનોના વિડિયો જોતા હોય, પીડીએફ જોતી હોય કે બોર્ડ માટે ઉપયોગી સરસ મજાના પેપર સેટ જોતા હોય કે પછી તમને ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં ડાઉટ હોય તો એના વિડિયો લેક્ચર જોતા હોય તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે। આ બધી વસ્તુ તમને મળવાની છે તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી આપણે ગેમ ડાઉનલોડ કરીએ ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો એટલે આ પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો। અહીંયા જુદા જુદા મેનુમાં જઈ પેડ કોર્સમાં છે અને ધોરણ પ્રમાણે તમે બધા જ વિડીયો લેક્ચર જે છે પીડીએફ પ્લાન બધા મેળવી શકશો, બરાબર। તો અહીં જોઈએ આપણે આગળ। अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है? ત્યાર પછી रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा अथवा रमेश के दृष्टिकोण से अविनाश आशावादी क्यों है, जो आ बोर्ड में पूछाई गेलो छे। ત્યાર પછી निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए गांव को युवकों ने किन किन साधनों का उपयोग किया? बराबर, तो वीडियो पॉज करके તમે લખી શકો છો। त्यार पछी आवशे नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? बीजू, रचना एकांकी में हमें क्या सीख मिलती है? वीडियो पॉज करतु जवानुं, तमारे लखतु जवानुं। त्यार पछी निम्नलिखित वाक्य किसने कहे लिखिए। ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी उन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। अविनाश। कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा। रमेश। अब शब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है। निमेश। हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच में जन्म ले। गोपी। आशय स्पष्ट कीजिए। कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। बराबर, तो आशय मित्रों स्पष्ट करेलो छे, जे वीडियो पोस्ट करके लखी शको छो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। फायदा, नुकसान, शिक्षित, अशिक्षित, कोमल, कठोर, भ्रष्टाचार, शिष्टाचार, सहयोग, असहयोग। बराबर, तो आ रीते सरस मजानुं स्वाध्याय सोल्यूशन અહીં પૂર્ણ થાય છે। બોર્ડ માટે ઉપયોગી પેપર સેટ તેમજ ગણિત વિજ્ઞાનના વિડિયો લેક્ચર તમે મેળવી લેશો। અહીં સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।